أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أنك لله لا على كشهر لأما على كندمه. أمبي أرابلا mars kalo tile 9 san 2022 bi ye araba ye. mars kalo tile 9 san 2022 le mercredi 9 mars 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a fɔ ma ko sungaloma kɔnɔ Shaaban. bi ye a tile 6 ye san 1443. Le 6 Shaaban 1443. Groupe Les Croyants, ni vocal min kofo, ni ya vocali. Vocal min bena bolike, aw ya titri les djihadistes. Est-ce que fam? Vocal bena bolike, djihadistes ou de kan? Aw ba fam chokomina, les djihadistes. Comme abu foto wakana chokomina, les djihadistes. Aw ya fam? Shura nya video glan, mais a audio nu olu bɛ se ka don wo dɔ la, video tɛ se ka don wo min na. Donc o de la n y'a kɛrɛnkɛrɛn, n y'a video kɛ, n bɛ ka segin ka audio fana kɛ. A nafa ka bon kosɛbɛ. Video n'a place don, audio fana n'a place don. A balimakɛ mankan don. Ustaz Berete, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53. Delinako de don, a y'a partager. A bɛ yɔrɔjan sɔrɔ o la. Vocal in titre ye les djihadistes. Ko djihadistes. An badenw, a dilankun ye jumɛn ye? Comme n y'a fɔ video la cogo min na, a dilankun ti dɔwɛrɛ ye pour que ka se ka maaw ladɔnniya, ka maaw kunnafoniya. O bɛ fili dɔw kɛ, mɔgɔ dɔw bɛ fili dɔw kɛ yɔrɔ dɔw la, a fili ninnu bɛ se ka dabila. Parce que a fili ninnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ, k'an ka diinɛ image nɔgɔ, k'an ka diinɛ in k'a buruja. Anw tɛna jɛ ni o de ye. A bɛ faamu wa? Ne ko a vocal in dilankun ye jumɛn ye? Vocal bɛna boli djihadistes kan. Munna? A kɛkun de ye pour que maa minnu bɛ yen, minnu bɛ kan k'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ, walima maa minnu bɛ yen, minnu bɛ appellation dɔw kɛ k'a k'i n'a fɔ n'i y'o appellation mɛn dɔrɔn i ye kojugu de ye, comme le mot djihadiste. D'accord? On va essayer de voir, on appelle qui djihadiste, premièrement. Deuxièmement, quelle est la différence entre les djihadistes et les terroristes? Le djihad et le terrorisme. Est-ce que vous avez Amina a essayé d'enfara de bois kaira aula. Abi fo jonne ma djihadiste. Aya fo moi. Ana abi fo jonne ma terroriste. Comme déjà, nous est terme fly, terme noni anya dolete. Anya dolete am se ka foti. Est-ce que vous avez parce que mona on ya jate mina ka fo mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ o mɔgɔw wele ko terroriste, o bɛ tila k'o mɔgɔ kelen wele ko djihadiste. Aw y'a faamu wa? Ensuite, mɔgɔ minnu bɛ yen n'o b'o wele ko djihadiste, o bɛ tila k'o tigilamɔgɔ kelen wele ko terroriste. A bɛ kan ka faamu? O de appellation in diinɛ tɛ jɛn n'o de ye, kuranɛ tɛ jɛn n'o ye, Ala tɛ jɛn n'a ye, wa ne Ustaz Berete ne tɛ jɛn n'a ye. Parce que Ala n'a kira tɛ jɛn ni fɛn fɛn ye, ne tɛ jɛn ni o ye. Ça c'est clair. Est-ce que a faamu? An badenw, an bɛna exemple ta Mali kan. Comme ne yɛrɛ ye malien de ne bɔ Mali la, n'est-ce pas? Sikaso, Lafiyabugu kɔkɔ. Karamɔgɔ sariyatigi, Ala ka waraba murutilen. An badenw, ni ye exemple ta Mali kan, an bɛ appellation caman caman mɛntɔla ye. Vraiment, ne bɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye, ne tɛ kuma ni maa tɔgɔ ye dɛ. A y'a faamu wa? Ne bɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye, ne tɛ kuma ni jamana président tɔgɔ ye, ne tɛ kuma ni jamana premier ministre tɔgɔ ye, ne tɛ kuma ni jamana sariya tɔgɔ ye, ne tɛ kuma ni a tɔgɔ di comment dirais-je, jamana sɔrɔdasiw tɔgɔ ye, ne tɛ kuma ni jamana a tɔgɔ di policiw tɔgɔ ye, walima jamana gendarmew. Ne bɛ kuma ni diinɛ de tɔgɔ ye, wa n bɛ to canal de kɔnɔ, ne tɛ bɔ o canal kɔnɔ.
est-ce que a faamu wa fana an tɛ kan ka kuma ni maaw tɔgɔ ye aw dɔw ye maa minnu wele ko terroriste walima aw dɔw ye maa minnu wele ko jihadiste an bɛna exemple ta mɔgɔ fila kan comme olu de dɔnna ka caya a ma fɔlɔ Yad Agali a ma filanan Amadu Kufa a y'a faamu wa mais n bɛna exemple ta u kan olu kama tɛ dɛ n bɛ ka exemple ta olu kan pour que appellation min bɛ an ka silamɛya la walima maa caman bɛ kan ka fɛn minnu ɲagamu ɲɔgɔn na a ka se ka woloma ka bɔ ɲɔgɔn na an badenw n'an ye nin mɔgɔ fila ta Yad Agali Amadu Kufa ninnu mɔgɔ fila ne hakili la Mali la o dɔnna ka ban a bɛ faamu a mɛnna o ni maaw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ minnu ma ko faamaw a bɛ faamu walima sɔrɔdasiw a bɛ kan ka faamu wa maintenant mun bɛ kɛ o bɛ ɲɔgɔn na ne da tɛna don o la est ce que a faamu ne tɛna f'i ye ko Yad Agali ni Amadu Kufa ko ne b'olu de ka côté la ne tɛna o fɔ i ye o tɛ siranya ye parce que ne tɛ côté ko ninnu moi je reste impartial je veux une justice impartiale et non une justice partielle je veux être neutre je veux la neutralité est ce que a faamu ne bɛ kan ka kuma ni diinɛ tɔgɔ ye ne tɛna maa défend ne tɛna maa dɔgɔya karisa ye nin kɛ tan karisa ye nin kɛ tan moi je m'en fous de ça ne tɛna faamaw dɔgɔya sɔrɔdasiw minnu bɛ kan ka kɛlɛ kɛ ne tɛna o dɔgɔya n ta tɛ se u ma Yad Agali Amadu Kufa ne tɛna o dɔgɔya ne ta tɛ se u ma o n'o ka sira ne yɛrɛ nin ka sira sɔrɔdasiw fana n'u ka sira ne yɛrɛ nin ka sira Yad Agali ni Amadu Kufa n'a ka sira ne nin ka sira c'est bien compris il faut qu'il soit clair a ka faamu ka ɲɛ ne ta ye jumɛn ye yala terme min bɛ kan ka fɔ u ma diinɛ na a bɛ cogo di comme déjà an ka silamɛya kɛla falatɔ silamɛya kɛla i n'a fɔ falatɔ quoi i n'a fɔ jigi fɔyɔrɔ t'a la ka sin ka diinɛ to yen ten ko dɔw bɛ ɲagamu i bɛ misiri fajama jɔlen ko dɔw bɛ kan ka ɲagamu o ɲɛna i ti maa si ye min bɛ se k'i jafariya k'i b'a can fɔ maaw ye n'i y'a can fɔ ko b'i don kaso la walima n'i y'a can fɔ o bɛ marifa ci i la regardez k'olu ye silamɛw ye a bɛ ala sɔrɔ ye walahi ala tɛ se ka sɔn ale ka diinɛ ka bɛn aw selila caman ninnu cɛ la k'aw ka tila k'a bɛ sa k'a bɛ taa don alijana kɔnɔ ne t'a dɔn a bɛ kan ka ala miiri min ye quoi walahi a bɛ kan ka faamu wa arajow la telew la ani internetiw kan i bɛ ala ka diinɛ burujatɔla ye nin selila camanba ninnu cɛ la misiri caman ninnu cɛ la i bɛ sin ka sɔmi sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a dɔnna ko tigi tɛ diinɛ in na y'a minɛ n'i ye fɛn fɛn k'a la c'est comme den tigintan n'i ye min k'a la dɔrɔn foyi t'a la maa si t'a fɔ mun na i y'a bugɔ maa si t'a fɔ mun na i y'a maltraité silamɛya kɛn bɛ i n'a fɔ yan de n'i ye fɛn dɔ kɛ ni jamana sariya tɔgɔ ye procureur dɔ bɛ bɔ o bɛ minɛ k'i bila sous mandat de dépôt n'est-ce pas ou bien juge dɔ bɛ bɔ o bɛ fɛn dɔ kɛ ou bien polisi dɔ bɛ t'i minɛ ou bien gendarme dɔ bɛ t'i minɛ donc o b'a yira k'olu ta garantilen don olu ta kɔlɔsilen don o ye jamana sariya ta ye mais ala ta o bɛ wale dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nin wale ni diinɛ tɛ taa fan kelen mais cɛ kelen tɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔ ta k'i b'a kɔnɔ munna parce que k'a kɛla ta a kɛla tan o dɔ de ye jihadiste terme ye est ce que a bɛ kan ka faamu a mɛnna n tulo b'a la o bɛ kan ka jihadiste terme in ta k'o kɛ i n'a fɔ o ye terme juguba de ye comme si un djihadiste est égal à un terroriste minnu b'a fili la n'aw kun t'a dɔn a y'a dɔn sisan a y'a dabila n'a sɔrɔ aw kun b'a dɔn mais aw bɛ k'a dabɔ a kama k'an ka diinɛ ɲɛ nɔgɔ a y'a dɔn mais a tɛ se ala la dɛ on peut pas combattre Dieu hein nul ne peut combattre Allah a y'a dabila a kana diinɛ tɔgɔ tiɲɛ un terroriste n'est pas égal à un djihadiste n'est pas égal à un terroriste comme la femme n'est pas égale à l'homme et l'homme n'est pas égal à la femme cɛ ni muso olu tɛ kelen cogo min na walima muso ni cɛ olu tɛ kelen cogo min na la nuit n'est pas égale au jour et le jour n'est pas égal à la nuit su ni tile olu tɛ kelen donc la même chose un terroriste n'est pas égal à un djihadiste n'est pas égal à un terroriste il faut faire la part des choses n'i ko djihadiste o ni terroriste tɛ kelen dɛ a bɛ kan ka faamu wa wa n'i fana ko terroriste o ni djihadiste fana tɛ kelen n b'o fila de don kelenw tɛ mais an bɛ mun ye n'i ye masali ta Yad Agali ani Amadu Kufa ne ta tɛ olu défendre ye comme n y'a fɔ a ye cogo min na n bɛ segin a kan bilen est ce que a faamu ne ka kuma bɛ min kan aw jamanaden caman de bɛ yen minnu bɛ kan k'u wele ko terroriste n'est ce pas ne tɛ aw bali o weleli la ne tɛ aw ye n'a ye min fɔ ala de bɛna aw juger ne tɛ minnu ye Yad Agali ani Amadu Kufa ou bien a nɔfɛma wele ko terroriste
netini awye netini yada agal ni Amadou Koufa yere na yu wele terroriste o yaw ka ko yaw bolo ne ka foyta ula n'est-ce pas munu fana yu wele ko jihadiste net tabe ne ka ciya kosobe ne ma fo yada agal ni Amadou Koufa te jihadiste wa ne ma fo ko jihadiste do je reste neutre ne ma fo yada agal ni Amadou Koufa na no fe ba ko jihadiste do wa ne ma fo ko jihadiste te je reste neutre ne ma nga appréciation dima ne ma nga qualification dima mais amunu yu qualifié ne ka kuma bena bolaw de kangatia amunu yu qualifié parce que n'a eu qualifié déjà si l'on qualifie quelqu'un de terroriste c'est comme si on était d'accord avec le fait qu'il soit terroriste ni ko mogo ma terroriste o ba yira i sombe ko terroriste yere do abe terroriste baradike i sombe ma ni ya fo mogo ma ko terroriste o ba yira i sonama ka be baramige ko terrorisme de do e bodo d'accord ni fana ko mogo ma ko jihadiste o ba yira i sona ka fo a atige jihadiste yere abe jihadiste baradike mais ni fen fla terroriste bara ani jihadiste bara olu te bara qualité kelen donc anw tena se ka sɔn bele ne tena se ka sɔn aw ka ni terme fila in ta comme si les deux termes étaient synonymes comme si les deux mots là étaient synonymes pensant que terroriste est égal à djihadiste c'est une erreur c'est une faute c'est de l'amalgame moi pensant que le djihadiste est égal au terroriste ka kina fo ni ko jihadiste dron iko terroriste ni momi ye jaibo fe ibo fo abebe bama abeti bama de ma kelen te se ka wele terroriste ka kila ko ma kelen wele jihadiste ab kan abon nga infama kangarmada de do na we ne ka kangarmada me aba yere na yere ma me abi jahannama sore lahara parce que ne de be kangarda ala te kangarda we o ala ya ka qur'ana de blanc hey ni ma mi be ni ke adabla ni be shweni ka adabla on tay kangarmada nga ni ma so nga kangarmada malara ni sala ala te kangarda yo abi do jarma de kono ni be jena ke an tay kangarmada ye ala ko adabla o ni ya dabla ire ni yera ma dabla ni sala ala fe ala te kangarmada yire ay kangarda gaba donc ni sala abi mina bi do jarma kono la même chose munu be jihadiste ke terroriste walma ka terroriste ke jihadiste aka dabla na be appellation min ke aya ke appellation kelen na be fenga mami wole jihadiste otumana ayo wole jihadiste aka na terroriste dawka parce que anga dina to be kanga chendi ab kanga fama la même chose na be fenga mami wele comment dirais-je djihadiste ayo wele djihadiste aka na terroriste dawka mais exemple do di awma jamana police obey afama jamana police obey zone fana bey n'est-ce pas zone bey police obey est-ce que abedja police ye ni mami iski djien benyana ka fo police bey zone abedja oyewa atija oyi mena exemple kelen wala dima gendarme obey wa fana zone bey est-ce que abedja gendarme ye ni mami iski ka fo ko gendarme ye zone abedja oyi atija oyi mona parce que beni ka appellation do gendarme appellation bey zone appellation bey ni gendarme min tara yɛrɛ ye suɲɛni na aw kɔni na kɛ gendarme zo ye o ye appellation wɛrɛ de ye n'est-ce pas mais min kɔni dɔlen don bɛɛ n'i ka appellation de don procureur bɛ yen zo bɛ yen est ce que a bɛ diya procureur ye n'i k'u ma ko procureur ye zo ye a bɛ diya o ye wa a tɛ diya o ye mais cogo di aw bɛ se k'a fɔ ko djihadiste ye terroriste ye un djihadiste c'est qui un terroriste c'est qui n ko djihadiste ye terme dɔ de ye terme min bɛ kuranɛ kɔnɔ de tɛrɛ t'o kalama de le mot djihadiste là c'est dans le Coran. Ou bien, comme il y a dabaraw de bien, grigara dine to la ibo poile misuru kono walma ibe islamaya kuma mo daw kono ka tasro foy ni ya qur'ana da do makal al suratul fatiha da makala ni ma jabe foti kala kul islamawi mais obi clé ka dine dénigrer ka mépriser ka senda kan ka treke ko dasa go fama o te fami do bu daw blala ne be fami do ne ba do yere ce que veut dire un djihadiste. Est-ce que tu oses qualifier un djihadiste un terroriste? Et puis on a fait djihadisme comme terroriste. N'a pas donc ce que signifie un djihadiste. C'est un terme qui se trouve dans le Coran là. Le mot djihadiste là, avec le Coran de Coran. Ne m'a fait mon nom quand on malaya. Yad Agalio, Amadou Koufao, Anato. Ne m'a fait qu'on ait beaucoup de djihadistes qu'on ait approuvé ou bien qu'à justifier. Non. On t'a justifié à garantie ténébolo. Ne djihadistes ou do, ou yo koui. Ne djihadistes ou irete, ou yo koui ne maklantala. Est-ce que la femme, net n'a pas que djihadistes ou do,
ne tɛna fɔ terroriste do ne tɛna fɔ jihadiste tɛ ne tɛna fɔ terroriste tɛ ne ka foyi tɛ u la ne ka fɛn bɛ min na dɛ ni a y'u wele ko jihadiste a ye lamɛn ka ɲɛ ni a ye Yadi Agali ni Amadu Kufa a n'a tɔw n bɛ o exemple de di aw ma sinon jihadiste tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ Yadi Agali ma bange jihadisme jihad a bɛ kuranɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ Amadu Kufa ma bange jihad a bɛ kuranɛ kɔnɔ an badenw depuis san 1400 kɔ san 1440 ani saba an badenw a lamɛn ka ɲɛ dɛ san 1440 kɔ terme in bɛ kuranɛ kɔnɔ bi ko tɛ dɛ donc a kana o ta diɲɛ laban na k'a bɛna o terme in ta k'a nɔgɔ c'est comme sun n ko sun bɛ kuranɛ de kɔnɔ a b'a kɔnɔ jaga tɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a kɔnɔ wala ni mɔgɔ min ye jaga ta sisan k'a fɔ ye silamɛw bɛ jaga min bɔ o tɛ foyi ye jaga in ye nkalon ye jaga in man ɲi jaga in donna ta jaga tu es en train de salir l'islam là ou bien l'image de l'islam a bɛ n'a fɔ i bɛ kan ka silamɛya tɔgɔ de tiɲɛ parce que i bɛ kan ka silamɛya fɛn dɔ ta k'o tɛ tiɲɛ ye an ka jaga bila an ka sun ta sun tɛ kuranɛ kɔnɔ wa o bɛ yen ni mɔgɔ min y'i sigi bi k'a fɔ ye silamɛw ka sun tɛ foyi ye sun donna ta sun bɔra ta k'a saboter ka aw bɛ mun f'a tigi ma ko nin tɛ ɲɛ dɛ parce que i bɛ kan ka diinɛ de saboter le mot jihad là djihadiste là c'est comme la prière c'est dans le Coran jihad là c'est comme comment dirais-je le jeûne c'est dans le Coran n'i y'a mɛn jihad ala kuranɛ dɔnnaw bɛ min an bɛna don a détail la sisan n b'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a di aw ma ala kumana jihadi kuranɛ kɔnɔ siɲɛ hakɛ min na a ka ca mais n bɛna kelen dɔrɔn de di aw ma comme preuve comme yan diinɛ kɛbaa ka ca ka tɛmɛ diinɛ fanba kan quoi i b'u ye giri na ni gilekibaaw ye juma na kɔlɔsiw b'o tigɛ ka taa sɔrɔ non mais n'i ka diinɛ kalifa don o la o bɛ mɔnɛ de don i la e ta ye fɛn ye i t'o ɲɛdɔn e ta ye diinɛ ye i t'i ka diinɛ ɲɛdɔn biri ka wuli an ka taa juma na girigara mobiliw ta ka taa o y'o bannen fɛn b'i ka kuranɛ kɔnɔ e b'o saboter e bɛ tile k'o fɔ ten i b'a fɔ ko k'a t'i ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ko parce que ko dɔw b'a wele ni tubabuw ye mɔgɔ min wele jihadiste ni tubabuw tilala k'o tigi kelen wele terroriste e ye tubabu de ye wa e kan k'a fɔ non n'a ye min wele jihadiste a kana o wele terroriste parce que a bɛna diinɛ de tɔgɔ tiɲɛ diinɛ ye jihadiste lakodɔn mais diinɛ ma terroriste lakodɔn n bɛna n'a ye phase wɛrɛ fɛ a b'a faamu l'islam reconnaît le jihad mais l'islam interdit le terrorisme a bɛ kan ka faamu wa donc a kana na k'a b'o fɛn fila ta comme si ni mɔgɔ min ye jihadiste ye dɔ ye terroriste de ye a bɛ kan ka bamanankan faamu wa ne ti Yadi Agali défend Yadi Agali n'a ka ko ne ni n ka ko a y'a faamu ne tɛna Amadu Kufa défend Amadu Kufa n'a ka ko ne ni n ka ko Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso a bɛ faamu ne tɛna faamaw défend faama n'u ka ko ne ni n ka ko o logique de bɛ ne kunkolo la a y'a faamu wa ne tɛna faama défend Yadi Agali kan jamais ne tɛna Yadi Agali défend faama kan jamais a bɛ kan ka faamu a t'o mɛn ne da ne tɛna Amadu Kufa défend faama kan gendarme kan polisi kan wa ne tɛna polisi yɛrɛ défend Yadi Amadu Kufa kan n'i y'a mɛn n ta ma fɔ ta i ye dɔ de fɔ a la n'i y'i fan yira i fan bɛ dɔn ne ta ye neutre Yadi Agali ni Amadu Kufa o maliyɛnw de don n'est-ce pas faama minnu n'o bɛ kɛlɛ la maliyɛnw tɛ wa maliyɛn fila bɛ kɛlɛ la marifa bɛ kelen bolo ne yɛrɛ ye maliyɛn ye jɔn ta ye Mali ye maliyɛnw de ta tɛ wa maliyɛnw ye jɔnw de ye i sɔnna o i banna o i bɛ n ta la n t'i ta la a bɛɛ de tɛ maliyɛn ye maliyɛn fila bɛ ɲɔgɔn na ne ka n b'o la à quoi ça me regarde marifa bɛ maliyɛn fankelen dɔw bolo olu ko anw hakilila ye min ye o bɛ kɛ marifa bɛ maliyɛn tɔ kelenw bolo olu ko anw hakilila ye min ye o fana bɛ kɛ an ka exemple ta i y'a dɔn groupe fila de don Yadi Agali ni Amadu Kufa olu ta ye min dɔnna ka ban a fɔla ko diinɛ tɔgɔ n'est-ce pas ni diinɛ tɔgɔ don an ka kɛ diinɛ ye faamaw fana ta olu ta dɔnna ka ban olu ko tubabu sariya ko diinɛ ta tɛ kɛ k'olu de ta bɛ kɛ ko Mali tɛ pays laïque n'est-ce pas o tɛ groupe fila ye wa o groupe fila in jɔnniw don ivoiriyɛnw don wa non maliyɛnw tɛ a bɛɛ tɛ maliyɛn ye wa maliyɛn dɔ ye marifa ta k'ale b'a ta kɛ maliyɛn wɛrɛ ye marifa ta k'ale b'a ta kɛ a bɛɛ kɔni ye maliyɛn ye n'o ye ɲɔgɔn fa n'a fɔla a tɔgɔ di faama mɔgɔ 20 sala ani o bɛ minnu wele ko terroriste n'olu mɔgɔ 20 sala o ye maa 40 joli ye n k'o ye maliyɛn 40 de ye maliyɛn 40 40 maliyɛn n'est-ce pas il n'y a pas de différence 40 maliyɛn n'est-ce pas ni maa 10 sala faamaw a tɔgɔ di faamaw cɛla ni maa 10 sala côté dɔ in na an ka wele côté dɔ in na tɔgɔ wele in yɛrɛ man ne ye jihadiste o terroriste o non o ye min ye o y'o ye a banna ne da tɛ kuma na a y'a faamu donc ni maa 10 fagala yan maa 10 fagala yan o ye joli ye o ye maa 20 de ye maliyɛn maa 20 de fagala o de bɛ ne kunkolo la parce que dɔ ninnu ye maliyɛn ye cogo min na dɔ ninnu fana ye maliyɛn ye ten
a fɔla bɛɛ de bɛ ka k'i ka hakɛ ɲini dɔ ninnu ko bɛ fɛ ka min kɛ dɔ ninnu fana ko bɛ fɛ ka min kɛ marifatigi fila marifa tɛ ne min bolo aw bɛ fɛ ne ka dɔ yira cogo di marifa bɛ faamaw bolo olu bɛ kan ka côté dɔ in kɛlɛ marifa fana bɛ côté dɔ in bolo olu bɛ kan ka faamaw kɛlɛ marifa tɛ ne bolo marifatigi fila ne ka n da don o cɛ la k'a fɔ ne bɛ côté dɔ in de la aw bɛ fɛ ne k'o kɛ moi je vais pas faire ça a tɛ n'a fɔ ne bɛ siran koyi siranya tɛ moi je veux l'impartialité ne bɛ kan ka kuma il faut que ne ka kuma o kɔnɔ a kana ye n'a fɔ n bɛ kan ka dɔ défend dɔ kan parce que ne bɛ kan ka ala de ta fɔ je reste juste au milieu moi je fais pas partie prise hein n'a bɛ min kɔnɔ ko ne ka sɔrɔdasiw de défend i n'a fɔ dɔw b'a kɛ cogo min na ka côté dɔ ni mɔgɔw nɛni k'o saboter k'o les traiter presque de tout o bɛ min kɔnɔ o ye kungo ye ne tɛn'o de kɛ n'a fana bɛ min kɔnɔ ko ne ka Yadi Agali ni Amadu Kufa défend ka sɔrɔdasiw nɛni ou bien k'o kɛ tan k'o kɛ tan o bɛ min kɔnɔ o ye kungo ye ne tɛn'o de kɛ je reste juste au milieu ala kɔni ye min fɔ ne b'o bɔ dɔrɔn k'o d'i ma ne bɛ n sen bɔ a tɔ la n'a y'a tɔ bila yɔrɔ min na n'o ye ɲɔgɔn faga ka da yɔrɔ min na o tɛ maliyɛn dama de bɛ kan ka ɲɔgɔn faga o tɛ wa hakilinaw de tɛ kelen ye o tɛ wa ne da don kun o la jumɛn tu veux que je dise quoi non ala ye min fɔ ne bɛ da yen n'est-ce pas an badenw ne ka kuma tun bɛ jumɛn kan un terroriste n'est pas égal à un djihadiste un djihadiste n'est pas égal à un terroriste n'i y'a mɛn djihadiste o ni terroriste tɛ kelen n'i y'a mɛn terroriste o ni djihadiste tɛ kelen an ka na ni ko ninnu ye an ka termes bɔ ɲɔgɔn na k'a ye dɛ o la minnu désormais n'o b'a fɔ ko ni karisa kɛra djihadiste ye dɔrɔn o b'a jira ko terroriste don a y'a dabila djihadiste le djihad ça veut dire quoi le djihad signifie dans le dictionnaire les combats pour défendre les domaines de l'islam est-ce que a bɛ kan ka faamu djihadi signifie les combats pour défendre le domaine de l'islam o djihadi de ye ka kɛlɛ kɛ pour que ka diinɛ jɔ i bɛ kan ka faamu a djihadi de ye ka kɛlɛ kɛ pour que ka diinɛ jɔ i y'o faamu d'accord i yɛrɛ ye djihadiste faamu n'a fɔla djihadiste o ye maa min bɛ kɛlɛ kɛ ka diinɛ jɔ ne m'a f'i ye n ko n'a fɔla Yadi Agali o ye maa min bɛ kɛ kɛlɛ kɛ ne ko n'a fɔla djihadiste donc désormais ni i y'a mɛn ko djihadiste dɔrɔn hakili kana taa yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a bila i kunkolo la maa min bɛ kɛlɛ kɛ ka diinɛ jɔ Yadi Agali don wa Amadu Kufa don wa a tɔgɔ de ye Dramani Jan don wa karamɔgɔ bilen don wa Zanbilen don wa karamɔgɔ karisa non peu importe ne ma maa tɔgɔ fɔ ne ko maa min dictionnaire y'a fɔ tan de celui qui combat pour défendre les domaines de l'islam a fɔ nin ma ko djihadiste o bɛ yen depuis kira tile kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so parce que a bɛ kuranɛ de kɔnɔ n bɛna bɔ k'a d'i ma d'accord ceci étant n'o kɛla ten an ka djihadiste bila an ka taa un terroriste c'est qui c'est celui qui sème la terreur la terreur ça se manifeste par quoi ça se manifeste par des violences telles que les assassinats les attentats les enlèvements les sabotages adressés à des civils ou bien des individus a bɛ kan ka faamu voilà destiné à frapper l'opinion publique moi je suis un juriste moi ne ye droit kalanna de ye ne b'a dɔn c'est-à-dire fɛn ninnu ye min ye quoi a y'a faamu wa un terroriste c'est quelqu'un qui sème la terreur. La terreur, c'est quoi? Ce sont des violences telles que les attentats, les assassinats, ensuite les enlèvements, les sabotages faits à des civils ou bien des individus, de façon générale, destinés à frapper l'opinion publique. Ko terroriste ye jɔn ye? Terroriste de ye maa ye maa min bɛ jatigɛ wale ou bien dantɛmɛ wale ou bien dansago wale ta k'a kɛ a maanifinɲɔgɔn na ka taa sɔrɔ dalilu t'a la foyi t'a la a fɔ de ma ko terroriste i n'a fɔ binkani par exemple karifa jama k'o to tagali la ka sin ka groupe maa 10 ɲɔgɔnna ka sin ka bɔ ni marifaw ye ka marifa da jɔ kari la a ye jɔ o jɔla min kɛ y'a dɔn kari kɔnɔ mɔgɔw u ja tɛ tigɛ wa donc ça sème la terreur u b'u ja tigɛ mais e bɛ sɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu y'o kɛ ko ka sin ka bɔ dɔrɔn tu la dɔrɔn ka marifa jɔ karitigiw la k'u ka minɛnw minɛ k'u ka a tɔgɔ de téléphone minɛ k'u ka bololafɛnw minɛ k'a ye taa ou bien ka dɔw yɛrɛ faga toi tu oses les qualifier de djihadistes n'i y'o kɛ djihadiste ye n'a fɔla k'e k'o kɛ djihadiste ye o b'a yira i n'a fɔ silamɛya de ye binkani diinɛ ye sisan i bɛ marifa san i bɛ taa jɔ sirada la i bɛ maaw jigi i bɛ téléphone b'u kun o de ye silamɛya diinɛ ye l'islam est contre le vol l'islam est contre le crime injustifié est-ce que aw bɛ kan k'a ye sisan donc ni a ye terme fila in ta k'a kole ɲɔgɔn na anw tɛna diɲɛ n'o de ye a bɛ terme ye a b'a séparer de il faut les disloquer il faut les scinder il faut les différencier c'est pourquoi djihadiste et terroriste a y'a danfara ye kɛ
Un djihadiste, c'est quelqu'un qui combat pour défendre le domaine de l'islam. Le domaine de l'islam, de façon générale, ne bɛ kan ka min kɛ sisan a bɛ se ka wele jihadi. Jihadi mun na parce que ne bɛ kan ka kɛ ka diinɛ de jɔ. I n'a fɔ k'i yɛrɛ cɛsiri ka diinɛ jɔ. An bɛna don kuranɛ kɔnɔ k'a walawala aw ye. I yɛrɛ cɛsiri ka diinɛ jɔ, o de ye jihadiste ye. C'est ce qu'on appelle un djihadiste. Mɔgɔ min cɛsirilen bɛ ka diinɛ jɔ. Walima mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ ka diinɛ jɔ. O ni maa min bɛ taa ben maa kan. Walima ka bingani kɛ. E cɛ aw bɛ nin dɔn sa. Vous connaissez ça bien. Un délinquant, un criminel, un brigand. Mɔgɔ minnu bɛ taa marifa o caman tɛ kɛ duguw kɔnɔ wa? O caman tɛ kɛ hali Bamakɔ wa? Ka marifa don kun dɔrɔn ka taa ben mɔgɔ kan ka ka moto minɛ o caman tɛ kɛ. Toi tu oses appeler ça un djihadiste? Mɔgɔ min bɛ taa ça c'est du vol qualifié en islam. O b'i n'a fɔ Ala ko n'olu tigilamɔgɔw yɛrɛ minɛna dɛ. Sen kelen bɛ tigɛ bolo kelen bɛ tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ. Est ce que a bɛ kan ka faamu? Sen kelen ka tigɛ ka bolo kelen tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ. O ye Ala ye min fɔ o tigiw ma n'o minɛna silamɛya la. Ala min y'o fɔ k'o ka kɛ o tigiw la, e bɛ se k'o tigi wele k'o bɛ Ala ka baara la cogo di? Parce que n'i ko djihadiste, o bɛ n'a fɔ i ko mɔgɔ min bɛ Ala ka baara la. A ye bamanankan in faamu dɛ. I ko mɔgɔ min bɛ Ala ka baara la, o tɛ se k'a ye ka Ala sɔsɔ. Ça n'a rien à voir. Mɔgɔ min bɛ Ala ka baara la, a b'a kɛ dans des limites. Hein? A bɛ dans limite de la, Ala ye limite minnu tracé. Mais jamais il ne sort pas de ces canaux-là. Il ne sort pas de ses limites. N'a bɔra o limite kɔnɔ, a tɛ Ala ka baara la bilen. A bɛ fɛn wɛrɛ la min n'a Ala ka baara tɛ kelen. Donc, a kana fɛn ninnu ta k'a b'a ɲagami ɲɔgɔn na, ça n'a rien à voir. Un vrai djihadiste, vraiment, il est irréprochable. Parce que a tɛ se ka wale kɛ, wale min ni fɛn bɛ se ka fɔ a ma k'i ye nin kɛ tan ko diinɛ tɛ jɛn nin ye. Ayi, i bɛ taa sɔrɔ il est toujours dans les limites. Parce que ale de bɛ kan ka Ala ka baara kɛ. Et Dieu ne va pas ordonner, comment dirais-je, n k'a terme wele cogo di sa? Hein? Ala bɛ se ka kojugu ordonner cogo di? Marifa b'i kun i ka cɛ lajigi ka bɔ ka moto kan i k'a ta. Ala bɛ se k'o ordonner k'e b'o tigi wele ko djihadiste. Donc, appelez le chat par son nom. N'appelez pas le chat par le chien. Moi, le chat a son nom propre à lui, le chien également a son nom propre à lui. Donc, il faut appeler le chien par son nom et le chat par son nom. A ye wulu wele a tɔgɔ la, a ka jakuma wele a tɔgɔ la. Mais a kana jakuma wele wulu la. A kana wulu fana wele jakuma na. Ne ka terme bɛɛ filɛ nin ye. A bɛ kan ka faamu? Donc, bref, je suis pas là pour qualifier qui que ce soit. Ala ye min fɔ, ne bɛ n ta fɔ. Ala ye min fɔ, ne b'o de fɔ. Ni ne y'a fɔ, c'est à vous maintenant. Vous avez maintenant déjà la mesure. Vous prenez la mesure et vous faites mesurer qui que ce soit. N'a ye mesure in ta, a b'a adapté. N'a ye ok bɔ mɔgɔ min kan, o b'a yira tigitigi o tigi de don. N'est-ce pas? N'a ye ok bɔ mɔgɔ min kan, o y'o de ye. Donc bref, aw kana djihadiste kɛ terroriste ye. A kana terroriste fana kɛ djihadiste ye, ça n'a rien à voir. A y'a faamu? Donc, le tour maintenant, ni mɔgɔ min ye djihadiste tɔgɔ da i yɛrɛ la, ka tila ka wale wɛrɛ kɛ diinɛ tɛ jɛn ni wale min ye, aw k'a dɔn o fana tɛ silamɛya dɔ ye, silamɛya tɛ jɛn n'a ye. Ça, je n'ai même pas peur de dire ça. Parce que o fana bɛ se ka kɛ parfois. Est-ce que a faamu? O fana bɛ se k'a dabɔ kama k'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ. Dɔ bɛ se ka jihadi tɔgɔ da a yɛrɛ la, ka wale dɔ kɛ, Ala ma wale min fɔ, wale min ni silamɛya tɛ jɛn n'a ye. E b'o wele bele djihadiste, il faut plus appeler ça djihadiste. Ma maa tɔgɔ fɔ, ni maa o maa y'a kɛ, bɛɛ de ko don, tout le monde. Hali ne yɛrɛ y'a kɛ, ne de ko don. Ni maa o maa y'a kɛ, de façon générale. Moi, je ne singularise pas, hein. Je généralise. K'a fɔ ko karisa de don, non. N b'a fɔ Ala ko tan ni maa min y'a kɛ, n'i y'a kɛ e yɛrɛ de don. Ale e tulo bɛ e min tulo bɛ ne kana ni e y'a kɛ e de don. Ni jamana président y'a kɛ ale de don. Ni maa min y'a kɛ o de don. Donc ni maa min ye djihadiste tɔgɔ da yɛrɛ la, ka tila ka wale wɛrɛ kɛ, c'est comme ni maa min ye polisiya tɔgɔ da yɛrɛ la ka taa kɛ mɔgɔw ka butigi kari, ka taa kɛ suɲɛni kɛ, o ye polisi ye. A ye tiɲɛ fɔ n ye sa, o ye polisi ye. Mɔgɔ min ye procureur ya tɔgɔ da yɛrɛ la, ou bien ka juge ya tɔgɔ da yɛrɛ la, ka taa mɔgɔw arnaquer, o ye juge ye. O tɛ juge ye. Mais mɔgɔ min ye djihadiste tɔgɔ da yɛrɛ la ka wale wɛrɛ kɛ min ni silamɛya tɛ jɛn n'a ye, o ye djihadiste ye, o tɛ djihadiste ye. Un. Deuxièmement, mɔgɔ min ye terroriste baara kɛ ka djihadiste tɔgɔ da yɛrɛ la, o y'o ye. O t'o ye. Cogo di olu bɛ se ka ɲagamu k'an kana bɔ ka kuma? Parce que ni aw y'a ye terme fila in ɲagamina ɲɔgɔn na, parce que i bɛ taa sɔrɔ wale fila in fana ɲagamina ɲɔgɔn na de. A bɛ kan ka faamu wa? Ni terroriste yela, ni djihadiste yela terroriste baara la, o de bɛ na ni ko ninnu ye. Walima ni terroriste yela djihadiste baara la, o de bɛ na nin ye. Donc appellation ka ɲagamu a kun dɔ filɛ nin ye, ne t'a dogo. Ne tɛ maa ye maa min bɛ can dogo quoi. C'est pourquoi je ne défends pas une partie. Moi, je m'en fous du partisme là. Karisa parti ne mako foyi tɛ o la.
ne mako mina dɔrɔn an ka diinɛ ka bɔ kalo kan fɔ ni a tɔgɔ di ka diinɛ in ɲɛma nɔgɔsi ala ye fɛn min wele kuranɛ kɔnɔ ka n'o ta k'o saboter bi ne tɛ jɛn n'o de ye ça je suis pas d'accord avec ça a faamu n'o bɛnna min ka côté ma o y'o ka ko ye n'o bɛnna min ka partie ma c'est son affaire a bɛ faamu wa donc bref faites la différence entre ces deux là djihadiste o ye mɔgɔ min bɛ baara kɛ ala ye ala ta a y'a faamu wa terroriste o dɔnna ka ban mɔgɔ min bɛ c'est comme deux mots contraires quoi mɔgɔ min bɛ baara kɛ ala ye o ye djihadiste ye mais mɔgɔ min bɛ baara kɛ sɛtana ye i bɛ se k'o ja kɛ terroriste de fɛ min bɛ baara kɛ sɛtana ye parce que ale t'a woloma o bɛ taa bɛn mɔgɔw kan ou bien o bɛ taa mɔgɔw ka butigi dakari ou bien comment dirais-je o bɛ taa kariw jɔ ka fɛn dɔ kɛ ça n'a rien à voir deux domaines très différents aw bɛ kan ka kuma in faamu wa a bon entendeur salut ne min y'a faamu ka ɲɛ a banna ne kɔni t'a fɔ ala wa ala ye nin de fɔ dɛ an bɛna don kuranɛ kɔnɔ k'a bɔ k'a yir'i la sisan a bɛ kan ka faamu donc fɛn modèle kelen t'a kan'u ɲagami ɲɔgɔn na c'est bien saisi d'accord on va continuer an bɛna se niveau jumɛn na an ka taa i k'a dɔn ko ja djihadiste a bɛ kuranɛ kɔnɔ donc désormais i k'a dɔn djihadiste ye jɔn ye i y'o dɔn ka ban désormais terroriste o ye jɔn ye i y'o dɔn ka ban n'est-ce pas an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ djihadiste a bɛ yen wa a tɛ yen a bɛ yen a bɛ kuranɛ kɔnɔ jihadi tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kan ka faamu wa a bɛ kuranɛ yɔrɔ minnu kɔnɔ an bɛna don o yɔrɔ la an ka taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 22 verset 39-40 kuranɛ sura 22 aya 39-40 kuranɛ sura 22 a bɛ faamu chapitre 22 aya 39-40 verset 39-40 ala bɛ mun fɔ aw ye a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko uzina lilladhina yuqataluna bi annahum ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Traduction en français, chapitre 22, verset 39-40. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. De se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice. Parce que simplement, ils disaient Allah est notre Seigneur. Chapitre 22, verset 39-40. Ambarium, quel est le dîner tola? Walma jihadi ka dîner tola? Walma slamela makauli kata mafa? Ayadamne. Ni ye kuranɛ ni y'a daminɛ an ka daminɛ kuranɛ kɔnɔ sura 22 aya 39 ala ko cogo di ala ko ale ye diɲɛ di maa o maa bi uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu maa minnu bɛ yen ni bɛnkɛla o kan jihadi yɛrɛ daminɛ de an badenw ani silamɛya ka wuli k'a bɛ taa maa faa walima a bɛ taa maa kɛ cogoya dɔ la walima k'i ta sara a y'a lamɛn dɛ c'est ce qu'on appelle en droit la légitime défense a bɛ kan ka faamu la légitime défense maa taara bɛɛ i kan i ma foyi k'a la a bɛ kan ka faamu donc n'a bɛnna i kan i ma foyi k'a la e ko i bɛ ala ta kɛ e ma s'a tigi ma foyi foyi a ma se ɲɔgɔn ma mais ale de ka n'a ye ninnu ko bɛ ala ta kɛ an tɛ ninnu kɛlɛ o caman de kɛla silamɛw la depuis Makan a bɛ kan ka faamu maintenant on n'est plus au Mali on est à la Mecque an ka taa an bɛ Makan de san ni caman de kɛla silamɛw la koto Makan muminunw kɛra n'a ka jamaw o y'a sɔrɔ se t'u ye a bɛ kan ka faamu o bɛ miiru débrouiller jama dɔɔni mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 comme ça wagati bɛɛ i bɛ mumin dɔ ye kafiri dɔ bolo a bɛ kan ka bugɔ wagati bɛɛ i bɛ mumin dɔ ye kafiri dɔ bolo a bɛ kan ka wale cɛjugu ta k'a sɛgɛrɛ dantɛmɛ wale contre toute justice ka wale dɔ ta wale min yɛrɛ ni vraiment nin ye tɔɲɔ ye quoi c'est pourquoi Dieu dit vraiment ils sont lésés est-ce que a faamu mun nana kɛ vraiment a nana ye tɔɔrɔ bonyana o tilala ka silamɛw gɛn ka b'u ka sow kɔnɔ Makan k'o gɛn o bɛna du kɔnɔ dɔrɔn ka dutigi n'a ka denbaya bɛɛ gɛn ka bɔ parce que munna c'est là parce qu'il disait seulement Allah est leur Seigneur Allah est notre Seigneur n'est-ce pas o ye tɔɲɔ de ye kafiriw de ye nin dɔw kan nafigiw de ye nin dɔw kan bolisɔnnaw aw y'a faamu mun nana kɛ ala nana fɔ d'accord comme a bɛ ten nin ko in tɛna se ka to ten o bɛ kan k'aw kɛlɛ ka sɔrɔ aw ma fɛn kɛ o la
o k'u b'u ka boli sɔn o k'u b'u ka kafiriya la aw ma fɛn kɛ o la mais aw minnu ko aw bɛ ala nɔfɛ o bɛ kan ka dantɛmɛ wale ta k'aw sɛgɛrɛ donc dorénavant k'a daminɛ bi la sa ni kafiri o kafiri n'a ko e mumini ma k'i t'i ta kɛ aya i wuli k'i jɔ dɛ kana sɔn dɛ n'a ko a b'i bali ala ta la kana sɔn n'a ko a b'a kɛ kɛlɛ i b'a biɲɛ tigɛ mais kana sɔn nin y'a aya in kɔrɔ ye nin ye parce que ɲɛdonya fanga bonyana aw bɛ ka k'aw ta kɛ anw ma kuma maintenant ko anw fana t'an ta kɛ donc n'aw ni anw t'anw ta kɛ donc maintenant kɔni kuma kɔni banna anw bɛɛ b'an ta kɛ walima ni min sera min na o n'a ta kɛ donc a daminɛ de filɛ nin ye parce que silamɛya de provoquera fɔlɔ maa minnu b'a fɔ ko silamɛw bɛ taa bɛn mɔgɔw kan ou bien a tɔgɔ di a bɛ taa bɛn dugulamɔgɔw kan ou bien ka nin kɛ tan hey attendez appelez le chat par son nom a daminɛna ten est ce que n'i y'a mɛn ko mumini dɔ taara bɛn dɔ kan o ɲininkali kɛ mun kɛla fɔlɔ de quel est le premier fait yala est ce que a tigi ma foyi kɛ ayi a ma foyi kɛ o tɛ se ka kɛ o mumini yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a setɔla ye maa o maa ma ɲininkali kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ye fɛn dɔ de kɛ n'a taara réplique la riposte wa ala bɔla k'o de fɔ yan ni wale kɛla a acte injuste donc il faut riposter i bɛ kɔtɔrɔmabɔ de kɛ donc diinɛ tɔgɔ la nin y'o ye donc o de la kira n'a ka jama walima ni maa o maa y'a kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye k'aw y'a ye k'a tigi wulila ka taa ben yɔrɔ dɔ kan ou bien ni kira n'a ka jamaw n'o kun wulila k'o bɛ taa karisaw kɛlɛ a y'a bila kunna karisaw de y'u provoqué dɛ ils ont fait des actes provocateurs donc n'o kɔni kɛla Dieu leur a donné maintenant la permission de combattre o combat in kɛtɔla ala fana ye diɲɛ d'u ma ala ye diɲɛ d'u ma dɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ suran 9 aya 36 kuranɛ suran 9 aya 36 chapitre 9 verset 36 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin kuranɛ suran 9 aya 36 aya lamɛ ka ɲɛ groupe les croyants a vocalé a partagé n bɛ kan ka diinɛ ko k'a jɛ ne mako tɛ ko n bɛ maa défend ni min y'a yɛrɛ ye ne ka kuma kɔnɔ ne fana se tɛ o la est ce que a faamu n'a fɔra ni maa min ye sonyani kɛ o bɛ don kaso la ni zon ko k'i kan b'ale de ma e bɛ se k'a fɔ k'i kan t'ale ma e y'a fɔ déjà o n'est ce pas n'a fɔra ni maa min ye sonyani kɛ o tigɛ bɛ tigɛ ni zon y'o mɛn est ce que zon bɛ se k'a fɔ k'e kan t'ale de ma e kan b'ale de ma ɔ donc ni ne fana ye n ta fɔ tan ne tɛ ka n ta fɔ dɛ ala de bɛ kan k'a fɔ ten donc ni ala y'a fɔ n'a yela ni min fɔla est ce que karisalakaw ta tɛ kan ka kɛ tan donc olu de don kɛ e bɛ kan ka faamu wa ni min fɔla n'a yela karisalakaw ta tɛ kan ka kɛ ten donc olu tɛ kɛ o ye kuma caman kun ya ne ko ala de bɛ kan k'a fɔ ala ko tan n bɛ kan k'a lase wa ne ti yuguyɔgɔ ne ti jɛngɛ k'a turu ni ye nin fɔ tan est ce que a bɛna diya faamaw ye ni ye nin fɔ tan est ce que Yad Agalimana nin bɛ nin bɛ kɛ tan ni ye nin fɔ tan est ce que Amadu moi je m'en fous de ça Yad Agali tɛ ne ka ala ye Amadu Kufa tɛ ne ka ala ye président tɛ ne ka ala ye procureur tɛ ne ka ala ye ne bɛ kan ka ala de ka ci lase ne mako foyi tɛ n'a fɔla a bɛ diya karisa a tɛ diya karisa moi je m'en fous de ça il faut que les choses soient claires an ka diinɛ c'est la niveau maintenant vraiment on a pitié de cette religion là ça a été trop piétiné a y'a faamu wa d'accord ɲɛda lagɛ in ne ta tɛ o ye dɛ ne bɛ kan ka ala ye min fɔ direct n bɛ kan k'o de fɔ ten an badenw n'o bolila min jogo kan o ye kungo ye an ka taa kuranɛ kɔnɔ ala ko ni muminu ni aw wulila olu kafiriw kɛlɛli kama k'aw ka mun kɛ wa qatilul mushrikina a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa d'accord n'aw wulila k'a bɛ riposte kɛ jihadi sira kan muminu maa taara bɛ aw kan à titre de légitime défense aw kan k'a tigi kɛlɛ de parce que a bɛnna aw kan bon o kɛlɛ kɛtɔla maa o maa n'a ye o tigilamɔgɔ dɛmɛ aw kan a y'o fana kɛlɛ ka fara kan k'a fɔ k'i sen t'a la i sen b'a la c'est un complot c'est une complicité an ka kɛ sisan kira n'a ka jama ni maa sɔrɔla yen sisan ko i taara kira n'a ka jama k'i y'o provoqué k'o kɛlɛ bon n'u wulila o tigilamɔgɔ kɛlɛli kama maa o maa de kun y'a tigi dɛmɛ ka kira kɛlɛ o bɛɛ de sen bɛ kɛlɛ in na o bɛɛ de don ils seront tous attaqués et ils seront tous combattus diinɛ tɔgɔ la dɛ n m'a fɔ maa tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la est ce que a bɛ kan ka faamu Ustaz Berté par exemple n sigilen bɛ n ka so yan n'est ce pas ni min ye bolisɔn i ka yɔrɔ la o y'o kungo ye ni min ye sonyani k'i ka yɔrɔ la o y'o kungo ye ne bɛ yan donc maintenant ni mɔgɔ o mɔgɔ caraka ka pan ka yɛlɛ ne kan n'est ce pas ala ye ordre de di légitime défense i b'i défend de o défend in kɛtɔla i bɛ jateminɛ kɛ
karisa nana bɛ ka i ka so dɔn cogo di dɔ bɛ yen fɛ o de y'i ka so expliquer a ye dɔ bɛ yen fɛ o de ye ji d'a ma i min dɔ bɛ yen fɛ o de y'a dɛmɛ dɔ bɛ yen fɛ o de ye muru d'a ma dɔ bɛ yen fɛ o de ye sira yira a la donc min ye muru di o min ye sira yira o min ye kunnafoni di o Ustaz Berté n'i bɛ na i ka riposte kɛ sisan min nana i y'a ta kɛ o dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn y'a dɛmɛ o canal kɔnɔ on les appelle des complices ala ko de kɛ fatan i b'o bɛɛ de minɛ sisan o tun bɛ na min kɛ i b'o de k'u la a bɛ kan ka exemple faamu wa donc nin ɲɛ dɔlen don koyi nin tɛ diinɛ dɔrɔn ye hali droit fana na la même chose c'est pas pour rien qu'on a parlé de la complicité dans le droit il y a la complicité les acteurs principaux et les complices et le complice le co-auteur est réprimé de la même façon que l'auteur principal de l'infraction c'est la même chose donc diinɛ fana sira kan o ɲɛ dɔlen don ka ban n'i ko k'i ma maa kɛlɛ mais i ye kunnafoniya dɔ di min b'a yira a tigi ka kɛlɛ o ka di i ye walima maa min ko a b'a kɛlɛ i y'o dɛmɛ walima i y'a yira n'a kɛlɛla a ka di i ye diinɛ sira kan a bɛɛ de ye kelen wa droit fana sira kan c'est la même chose a bɛ kan ka faamu c'est l'auteur principal et les co-auteurs bamanankan in bɛ kan ka faamu d'accord an badenw ne hakili la kuma faamuna ka ban n bɛ kan ka diinɛ ko k'a jɛ min ye min ye k'o kɛ o ye le reste là moi je m'en fous du reste donc diinɛ sira la ala ko k'a kɛ tan ni muminu wulila ko b'o jugu kɛlɛ o juguw ɲɛw olu ye jɔnw ye minnu bɛ muminu jugu dɛmɛ muminu yɛrɛw kan ala ko k'o bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ils sont tous des poissons du même marigot a bɛɛ ye kelen a bɛ kan ka faamu wa an bɛ tɛmɛ donc maintenant n bɛna exemple dɔ di aw ma pour que k'a yira aw la mɔgɔ kana ala ka diinɛ provoquer ou bien min bɛ se ka na ni a tɔgɔ di kɛlɛ ye min bɛ se ka na ni funtɛni min bɛ se ka na ni ɲɔgɔn faga ni marifa ci ɲɔgɔn na n bɛ n'o exemple kelen di aw ma n tɛ n'o di ma Yada Agali kan ne tɛ n'o di ma Amadu Kufa kan mais ne bɛ n'o di ma Ustaz Berté yɛrɛ kan parce que ne bɛ n yɛrɛ de ta garanti o exemple ye jumɛn ye ne hakili la Mali la yan le 8 mars 2020 ou bien ça le 8 mars de don et c'est pas le 8 mars 2021 hakili t'a la a kɔni kɛla ni salo 8 mars tɛ salo nasi ni 8 mars don nin y'a san kelen ou bien san fila n'est-ce pas d'accord mun kɛla ne ka mobili kan a kun sɛbɛn bɛ ne ka mobili kan la charia a y'a faamu wa a kun sɛbɛn bɛ mobili kan la charia charia ka n yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn a kan ka n ka téléphone numéro sɛbɛn a kan a y'a faamu n ka mobili Sikaso karamɔgɔ sariatigi walima charia mobili tigi ka tila ka gɛɲɛ gulon n ka mobili kini fɛ rétroviseur la gɛɲɛ gulon b'a la pour que ka ala ka diinɛ tagamasere yira mais mun nana kɛ polisi minnu bɛ Sikaso premier arrondissement deuxième arrondissement ani tribunal min bɛ Sikaso o nana fanga fara ɲɔgɔn kan ko ne ka mobili bɛ kan ka ye cogo min na o tɛ olu fɛko ye o t'olu fɛla ko ye donc premier arrondissement ni deuxième arrondissement polisiso ani tribunal o y'o fanga fara ɲɔgɔn kan ko ne ka mobili k'a bɔ ni état in na k'a kɛ olu sago état ye olu sago état ye jumɛn ye sɛbɛn o sɛbɛn bɛ ne ka mobili la ko k'a bɛɛ effacer gɛɲɛ min gulon bɛ n ka mobili la ko k'a wɔrɔ ka bɔ yen ko mun na parce que ne bɛ kan k'a yira ko ne bɛ diinɛ dɔ la ne bɛ kan k'o diinɛ publicité kɛ a ye nin faamu ka ɲɛ a y'a faamu ka ɲɛ n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko bɛn bɛ kɛ alamɔgɔ kan n'a bɛ riposter n bɛ kan ka exemple dɔ de di aw ma a bɛ kan ka faamu wa d'accord o kɛlen min kɛ o y'o kuma da ne tulo kan ka mobili minɛ ka taa gare comment dirais-je premier arrondissement la Suguba niveau la CSREF kɛrɛfɛ n'est-ce pas d'accord minnu bɛna vidéo in lajɛ comme bɛ ka kɛ audio ye mais n bɛ tila k'a yɛlɛma k'a kɛ vidéo ye o mobili kelen in de ja de bɛ audio in kan i bɛna ye a sɛbɛnba kan Ustaz Berté mais o ye photo de ye photo min kɛla ka taa sɔrɔ sɛbɛnni ma bɔ a kan fɔlɔ mais a photo kɔni bɛ n bolo yan n bɛ tila sisan n bɛna audio in dilan k'a kɛ vidéo ye k'a bila n'i nana kɛ audio in lamɛn i bɛ mobili kelen in ja ye o mobili kelen yɛrɛ yɛrɛ de ko don mais sisan a tɛ ten bilen mun na parce que sɛbɛnni ninnu ni ɲɛ b'a la vidéo la o sɛbɛnniw effacer la ka bɔ yen a y'a faamu wa mais a photo kɔni bɛ ne bolo an badenw ko k'a effacer o ye mobili gare premier arrondissement polisiso la ko k'a to yen ko ni sɛbɛnni ma effacer k'a tɛ taa a y'a faamu wa a fana kɛla tan ne ma mankan caman k'a la an ye mobili in sɛbɛnni effacer ka peinture wɛrɛ kɛ mobili la mobili bɛ o lahalaya la sisan mais ko mun kana sɛbɛn a kan la charia dɔrɔn ala dɔrɔn yɛrɛ tɛ dɛ mais k'olu k'a ye circulation na a sɛbɛn bɛ la charia ale tribunal t'o fɛ premier arrondissement polisiso t'o fɛ deuxième arrondissement polisiso t'o fɛ ko mun na parce que
ko jamana sariya n'o tɛ taa fankelen mun na parce que ne ko n bɛ diinɛ dɔ la n'o ye silamɛya ye donc ne man ko o yira kɛnɛ kan parce que bɛɛ tɛ silamɛ ye ko n'o yira kɛnɛ kan mɔgɔw jaw bɛna tigɛ tigɛ ko dɔw bɛ ka dɛsɛ ka sunɔgɔ ne kama k'a fɔla ko ne ye sariyatigi ye donc ne bɛ ka na sariya sigi fan bɛɛ hali n'a sɔrɔ ne m'a fɔ ten a y'a faamu wa d'accord n'i y'o acte ta k'o lajɛ a bɛ fɔ de ma un acte provocateur k'i dara ɲini quoi i bɛ kan ka faamu wa donc jihadi yɛrɛ ka don diinɛ tɔgɔ la walima a ye wuli a ka karisa kɛlɛ a ka don diinɛ tɔgɔ la a donla nin ɲɔgɔnnaw de kama k'i tɔɲɔ i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nin y'i ka droit ye i kan ka kɛ le Mali est un état laïque chacun est libre de manifester sa religion bolisɔnnaw b'u ka boli sɔn gulɔminaw b'u ka gulɔ min mais e min ye alamɔgɔ ye ko hali i ka sariya tɔgɔ a pratiqueli tɛ dɛ hali a tɔgɔ yɛrɛ dama sɛbɛnlen wali mɔbili tɛ dɛ i yɛrɛ ka mɔbili kan ko ka effacer ka bɔ a la n'i y'o kɛ o tigi la i b'o funtɛni wa i t'a funtɛni i b'a funtɛni donc n'a wulila k'a bɛ riposte min kɛ sisan e bɛ se k'a fɔ k'a bɛnn'i kan tu peux plus dire ça parce que c'est toi qui l'as provoqué parce que a bɛna ye ne ta tɛ kɛ mun na tɔw ta dun kan ka kɛ n'i yaalala dugu kɔnɔ i bɛna taa sɔrɔ yen plaque dɔw bɛ yen a sɛbɛn b'a kan ko hôtel o plaque nin dugu ma i b'a mɛn ko bar chambre climatisée o b'u ka bar publicité kɛ plaque kan mais ça c'est au public tout le monde voit ça e b'o ye wa e t'o ye i b'o ye mais est-ce que nous sommes un état mécréant mais pourtant on leur a donné la permission de faire leur publicité o b'u ka plaque bila u ka yɔrɔ la k'a sɛbɛn bar tan ka tɔgɔ k'a la ka tila k'a tɔgɔ di ou bien hôtel tan ka tɔgɔ k'a la mais a y'o ye k'o ci don jumɛn ou bien k'o plaque kari don jumɛn k'a fɔ hey n'a b'a ka bar publicité kɛ yan silamɛw bɛ yan kafiriw bɛ yan bolisɔnnaw bɛ yan donc a kana sɔn silamɛw ɲɛ ka da nin bar in kan parce que a man d'u ye mais o y'o to yen laissez passer o bɛ kɛ dugu kɔnɔ mais ala ta o tɛ kɛ donc a bɛ fɔ nin ma ko injustice envers les hommes de Dieu o tɔɲɔni k'u tɔɲɔ quoi u yɛrɛ ka jo kan a bɛ kan ka faamu o ɲɔgɔnna dɔw de kɛlɛ kira n'a ka jamana ni jihadi yɛrɛ donna diinɛ na ni kɛlɛ yɛrɛ wulila diinɛ na a dabɔla o de kan a daminɛna ten de est ce que a bɛ kan ka fɔ parce que alamɔgɔ n'i y'a to a yɛrɛ ma a ti dan sago n'i ye alamɔgɔ to a yɛrɛ ma a ti dan sago abada mais si jamais i y'a essayer k'i bɛ alamɔgɔ de k'i bɛ barrière d'a ɲɛ walima k'i bɛ alamɔgɔ de k'i b'a provoquer k'a kɛ cogoya dɔ la o de ye fitinɛ ye o de bɛ na ni balawu ye parce que a tɛna sɔn est ce que a bɛ kan ka faamu maintenant n tɛ fɛ fɔkali in ka janya kojugu n ye farala dɔrɔn ka exemple dɔ de di aw ma jihadi kow ni a tɔgɔ de k'i ta sara karisa la i k'a kɛ tan a donna diinɛ na kun min kama a k'a dɔn a bɛ faamu donc maintenant an ka taa kuranɛ kɔnɔ ala ye jihadisi ala ye a fɔ kuranɛ yɔrɔ min na n bɛ fɛ k'o bɔ k'o di aw ma an bɛna obligé ka vocal in tigɛ dɛ parce que n kun bɛ fɛ k'a kɛ vocal kelen mais vraiment a bɛna janya kojugu a bɛ faamu wa ou bien on peut continuer hali n'a janyana d'accord an bɛ se ka continuer n'a janyana a bɛɛ ka kɛ kelen o ka fisa an badenw on va continuer o kuranɛ kelen kɔnɔ jihadis a bɛ yen an bɛna don kuranɛ kɔnɔ sisan an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ suran 61 aya 11 kuranɛ suran 61 aya 11 na a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim chapitre 61 verset 10-11 ala ko cogo di ala ko ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Traduction en français, chapitre 61 verset 10-11. Dieu nous dit: ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un douloureux châtiment. Vous croyez en Allah et à son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Combattez dans le chemin d'Allah avec vos biens et vos personnes. Combattez dans le chantier d'Allah avec vos biens et vos personnes. C'est la définition du mot djihad. Est-ce que vous voyez? On peut appeler une chose tout en prononçant sa définition. N'est-ce pas? Si Dieu dit combattez dans son sentier avec vos biens et vos personnes, Dieu veut dire faites le djihad. Tout simplement, parce que le djihad signifie un combat dans le domaine de l'islam, pour défendre l'islam. C'est-à-dire c'est un mot et sa définition en fait. Est-ce que femme ala ko hey amamunu limaniala aw mu'minu aw ta to ale ala ka fɛn fɔ aw ye n'aw ye fɛn min kɛ o fɛn b'aw kisi ka bɔ jahannama ma wa n'aw ye fɛn min kɛ aw ti don jahannama kɔnɔ bilen o fɛn ye jumɛn ye
tu'minuna billahi wa rasulih ay ke mu'minu doy ay limaniya n'est-ce pas aw mu'minu aw kan limaniya ay jijala ay ke mu'minu yi n'est-ce pas hakikatan akana ka mu'mina ke dabaray ay ke mu'mini hakikawi o baw kisi no bolay wa tujahiduna fi sabilillah ay jihadi ke ala kasraka bi amwalikum wa anfusikum nawni naw kan nafulay zalikum khairu lakum o de dakati awla in kuntum ta'lamuna ni aw kumbado ay jihadi ke ala kasraka aw ni na kan nafulo aw ni hal ni jihadi ke na kan nawni to la ma perdu aw kan nafulo ay warbo aw kuma kala ka dina jo aka kele kala ka dina kama aka na sonye do ka ke dina na ka oballe toyi aka na son dina ka buruja walma kafiru ni nafigu ka ala ka dina balika ke ka oballe toyi ala ka kuma kɔrɔ nde ne ti fɛn fara kan ne ti fɛn bɔ a la wa jamais ne ti dɛsɛ ka kɔrɔ yɛrɛ fɔ ko ne siran bɛ président ɲɛ walima ne siran bɛ procureur ɲɛ ni ne y'o kɛ dɔrɔn ne kan ka wajulu dabila de mɔgɔ tɛ se ka ala ta fɔ ko ala ta fɔtɔ la k'i b'i ɲɛ cori président na o tuma ala joli b'i bolo de ou bien ka ala ta fɔtɔ la k'i b'i ɲɛ waga procureur la ala joli de b'i bolo de n'o de i b'a dabila kɛ i bɛ taa procureur ta kɛ i b'a ala ta to yen ou bien i bɛ taa président ta kɛ i b'a ala ta to yen mais tant que a ye ala ta kɛli daminɛ kɔni kana maa ɲɛda lajɛ o la n'o bɛnna procureur ma o ye procureur ka ko ye n'o bɛnna président ma o ye président ka ko ye n'o ma bɛn o ma o ye mɔgɔ fila bɛɛ ka ko ye a bɛ faamu ala ko n'aw bɛ fɛ aw ka kisi aw kana jeni pepewu muminiya kɔfɛ a ye ala ka diinɛ jɔ combattez dans le chantier d'Allah a ye kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ kama a ye ala ka diinɛ in a y'a don a tagaju la k'aw balolen to aw kana sɔn kafiru ni nafigu ka jɔnmaya modèle dɔ ta ka diinɛ sɛgɛrɛ k'aw balolen to yen a bɛ kan ka faamu wa ala ko n'o kɛla o de da ka d'anw na n'a sɔrɔ an kun b'a dɔn an badenw et voilà le terme jihad dans le Coran a nana kun min na n y'a ɲɛf'i ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ n y'a bɔ k'a d'i ma donc ala ye fɛn min ordonné ne m'a fɔ Amadu Kufa ni Yadi Agali bɛ kan ka min kɛ k'o de ye jihadi ye dɛ ne m'o f'i ye ne yɛrɛ m'a fɔ Yadi Agali ni Amadu Kufa bɛ kan ka min kɛ k'o tɛ jihadi ye ne m'o f'i ye Yadi Agali o Amadu Kufa o y'o mɔgɔ fila ka ko ye ne ko min ne ko n ko ala ko min kuranɛ kɔnɔ le reste là moi je m'en fous du reste a bɛ kan ka faamu wa ala de ko ten ko k'a kɛ a bɛ kan ka faamu a bɛ kɛ cogo min na an y'o fana dɔ ɲɛf'i ye sira minnu n'i kan ka b'o fɛ i man ka tɛmɛ sira min fɛ i man ka tɛmɛ sira min fɛ n y'o caman ɲɛf'i ye mais n kun bɛ fɛ k'a bɔ dɔrɔn k'a yir'i la kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen d'accord si djihadiste n'o de ye diinɛ kɛlɛkɛcɛ un guerrier de l'islam c'est comme gendarmew bɛ yen cogo min na faso ye c'est comme policiw bɛ yen cogo min na faso ye walima sɔrɔdasiw bɛ cogo min na faso ye i y'a dɔn olu kɔni ce sont des guerriers d'état o ye jamana ka kɛlɛkɛcɛw de ye diinɛ fana kɛlɛkɛcɛw a fɔ o de ma ko djihadiste donc en temps normal n'a fɔla e ma ko djihadiste alamɔgɔ i b'i yɛlɛ de i bɛ nisɔndiya mun na parce que a fɔla e ma ko diinɛ kɛlɛkɛcɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye diinɛ jigi ka nin kɔni to yen nin bɛ fɛrɛ ka sa de n'o tɛ silamɛya tɛ cɛ nin ɲɛna ka nin kɔni to yen nin diɲɛ b'a nin kɔ silamɛya kama n'o tɛ silamɛya tɛ cɛ ɲɛna o de la n'i ye ne ustaz Berete wele ko djihadiste a tɛ digi ne na koyi au contraire ne bɛ yɛlɛ de aw kun i ni ce i ye titre di ma parce que mun na o kɔrɔ de ye ko ka nin balolen to yen diinɛ kɔni bɛ jɔ hali n'a bɛ sa ne bɛ kan ka min kɛ sisan nin kuma ninnu a bɛ min kɛ mɔgɔ la a b'i farisogo kɛ cogo min a b'i hakili sɛgɛ cogo min nin bɛɛ bɛ jata fɛ nin bɛɛ y'a dɔ ye mais n b'a kun mun na a bɛ kɛ ka diinɛ de jɔ est ce que a bɛ kan ka faamu an badenw nin y'a ye kuranɛ kɔnɔ dɛ n'a dun yela kuranɛ kɔnɔ nin bɛ prévu bɔ k'a yira i la a ka dabila jumɛn ka dabila aw kana le mot djihadiste aw kana kɛ manamanakan fɔ ye k'a b'a n'a fɔla karisa ye djihadiste ye dɔrɔn k'a y'a faga n'est-ce pas n'a fɔla karisa ye djihadiste ye dɔrɔn a y'a don kaso la a ka dabila parce que a bɛ kuranɛ de kɔnɔ selila ma don kaso la seli kama wa maa kana don kaso la ko parce que i ye djihadiste ye a bɛ kan ka faamu wa sunbaga a ma mépriser k'a dɔgɔya sun kama donc a kana fɔ maa ma ko djihadiste k'i bɛ a tigi lajɛ ni ɲɛ kɛnɛ ye sun min bɛ kuranɛ kɔnɔ o jihadi de filɛ nin ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ jagabɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ a jihadi kelen fila a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ taa hiji min kɛ a bɛ avion fa ka taa makan ko ala ko tan wa ala de fana wale filɛ k'a f'i ye yan jihadi kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen i y'a kɛ wa i m'a kɛ wa o y'i kungo ye a jala ye wa a ma diya ye wa o y'i kungo ye n'a ma diya ye a k'i sɔn cun a filɛ nin ye kuranɛ kɔnɔ dɛ chapitre 61 verset 10-11 nin t'a bɛɛ ye dɛ ne ye nin dɔrɔnin de ta wagati kama vocal kana janya kojugu le mot jihad a bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ hakɛ min na
kuranna dona ɲininga o ba kɔlɔkɔlɔ don a ka ca koyi mais munna o tɛ se k'a fɔ bi n'a fɔla nin bɛ yen n'a fɔla e bɛ ninnu wele ko diinɛ lasebaaw ninnu ye diinɛ laselaw ye a tɛ micro bila a ka taa ci wɛrɛ kɛ bɛ dabara kala mɔgɔ da la tɛ se ka can fɔ mɔgɔ ye an badenw an ka tɛmɛ ne ka kuma bɛ laban min kan o de ye ka mumini faga walima a fɔla maa min ma ko jihadiste k'o faga donc o fagali kɔlɔlɔ min b'o la an ka taa kuranna lajɛ n'i y'o si dɔn i na se da kɛcogo la n'a fɔla karisa ye jihadiste ye dɔrɔn k'a y'a éliminer n'a fɔla karisa ye jihadiste ye dɔrɔn a y'a faga ne m'a fɔ Yada Agali ne m'a fɔ Amadu Kufa ne y'a fɔ nin terme ninnu bɛ kuranɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ Yada Agali tɛ yen Amadu Kufa tɛ yen a kana ne ka kumaw ta k'a b'a attribuer nin bɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛ kan ka kuranɛ de ta f'i ye par exemple mɔgɔ sɔrɔla min ko ne yɛrɛ ye jihadiste ye o n ko mɔgɔ sɔrɔla yen o bɛ caman kɔnɔ caman yɛrɛ y'u ta fɔ o ma dogo yɛrɛ est ce que a faamu d'accord mais ne t'u bɔ fili la o munna ni mɔgɔ ma min faamu o t'o de faamu n'i ye maa ye a bɛ kan ka waraba tɔgɔ da sonsan na a tɛ waraba de dɔn sinon a b'a dɔn sonsan tɛ waraba ye est ce que a faamu n'i ye maa ye olu y'a ka fɔ waraba ko mɛnɛmɛnɛni a tɛ waraba dɔn a y'a faamu wa d'accord minnu bɛ yen u kun fɛ yen tɛ fɛn ninnu yɛrɛ dɔn yɛrɛ o kunkolo bɛɛ tiɲɛna ni terme fɔlɔ ye dɔrɔn n'a fɔla jihadiste dɔrɔn olu yɛrɛ bɛ sin ka fagali de a y'a faga jihadiste dɔrɔn mais n'i ko selila dun selila o tɛ faga dɛ mais pourtant selila ni jihadiste n k'a bɛɛ ye kuranɛ terme de ye e bɛ kan ka bamanankan in faamu wa n'i ko sunbaga e hakili bɛ jigin fagali la ayi munna parce que e bolo sun bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i fana ko jihadiste e hakili man ka fagali ye o parce que jihadiste ye kuranɛ terme dɔ de ye n'o ma bɛɛ ma i bɛ seli dabila ala min ye seli fɔ ala kelen de ye jihadiste fɔ o de la ne y'a kuma daminɛ ni min ye aw kana jihadiste ni terroriste n'a kana kɛ kelen ye a tɛ nin parce que ala ma terroriste fɔ dɛ jamais ala ma anw ordonné k'an ka kɛ terroriste ye ayi a y'anw kɔni ordonné k'an ka kɛ jihadiste de ye bɛɛ tout le monde n'i ye diinɛ kɛlɛkɛbaa dɔ ye walima ni e b'i yɛrɛ wele ko silamɛ sɔn a ka fɔ i ma ko jihadiste de kɔrɔ ye min bɛ kɛlɛ kɛ ka diinɛ jɔ n'e ma kɛlɛ kɛ ka diinɛ jɔ i bɛna mun kɛ i bɛna kɛlɛ de kɛ ka diinɛ ben n'o kɛla i bɛ kɛ kafiri kun kelen de ye diinɛ kɛlɛkɛla kɛlɛ qualité ka ca o ne bɛ min na n ko nin ye kɛlɛ de ye c'est un combat intellectuel ça un combat médiatique o tɛ kɛlɛ dɔ ye wa o tɛ diinɛ jɔ wa a bɛ diinɛ jɔ mais mɔgɔ wɛrɛw tɛ yen minnu b'u jija ka diinɛ ben wa et voilà la différence diinɛ benba ani diinɛ jɔba n ko danfara ye o de ye diinɛ jɔla o de ye jihadiste ye al mujahiduna fi sabilillah a bɛ kan ka faamu wa non mais yan silamɛya kɔni ala k'an ɲuman bɔ quoi an badenw an bɛna laban ni min ye o ye ni mɔgɔ min ye alamɔgɔ faga de façon volontaire comme déjà a bɛ bɔ dɔw da kɔnɔ ko ka jihadiste faga ne m'a fɔ Yada Agali ne m'a fɔ Amadu Kufa a ye Yada Agali faga o y'aw kungo ye a ma Yada Agali faga o y'aw kungo ye a ye Amadu Kufa ɲɔɲɔ o y'aw kungo ye a ma Amadu Kufa ɲɔɲɔ o y'aw kungo ye aw ni Yada Agali ni Amadu Kufa o bɛɛ y'aw kungo ye ne ko min ala ta mumin walima a fɔla maa min ma ko ala ka diinɛ kɛbaga n'i y'o fa i bɛ jahanama kɔnɔ kuranɛ ko ten kuranɛ sura 4 aya 93 chapitre 4 verset 93 kuranɛ sura 4 aya 93 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima. Traduction en français chapitre 4 verset 93. Et quiconque tue volontairement un croyant, alors sa rétribution ne sera que l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a maudit, Allah l'a frappé de sa colère plutôt, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Est-ce que vous voyez, quiconque tue volontairement un croyant, sa rétribution c'est l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ambadoum, Quran sura 4 aya 93. Alama, Quran sura 4 aya 93. Cɛ o cɛ k'i ye procureur ye, cɛ o cɛ k'i ye sɔrɔdasi ye, cɛ o cɛ k'i ye polisi ye, cɛ o cɛ k'i ye gendarme ye, cɛ o cɛ k'i ye président ye, cɛ o cɛ k'i ye jamana faama dɔ ye, walima cɛ o cɛ k'i ye alimami ye, cɛ o cɛ k'i ye wajulikɛla ye, cɛ o cɛ k'i ye dɔnnibaa ye, ni mumin ni bɔla i sababuya la, ni mumin sala i sababuya la, maliyɛnw a ye ne lamɛn ne t'aw nɛgɛn koyi,
faamaw ne t'aw nɛgɛ wa karamɔgɔw ne t'aw nɛgɛ diɲɛ maaw t'aw ne t'aw nɛgɛ ne bɛ kan ka ala ta de fɔ aw ye de façon incontestable a tɛ se ka sɔsɔ minɛ n'a a bɛ digi dɔw de la a b'o ɲi kumu a b'o farikansi jɔ n'a ye ɲi kumu i ta ye ɲi o n'a ye farikansi jɔ i ta ye farikansi ye mɛ ala ta kɔni bɛ fɔ a y'a faamu wa ala ko mumini mana sa e sababuya la procureur mumini mana sa e sababuya la juge ni mumini sala e sababuya la wajulikɛla ni mumini sala e sababuya la i kɛla maa o maa ye c'est à dire que e ka jugement e ka jahanama papier o siɲɛna ka ba minɛ n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan faamu mɔgɔ min ye mumini ye ala mɔgɔ a nin kana bɔ i fɛ dɛ ala tɛ sɔn o ma dɛ n'i ye mumini faga ten ka taa sɔrɔ ala m'a ordonné fɔ dɔrɔn a ko man di ye ou bien i bɛ se ko la ou bien a donna ta a bɔla ta a bɛ min na o man di ye cɛ o cɛ n'i ye mumini faga o y'i ka ko bannen o y'i ka filen bannen ye quoi ala ko i bɛ jahanama de kɔnɔ c'est à dire que intervention ko kuma tɛ e ka jahanama ko la o b'i n'a fɔ t'as déjà fait quoi i sali de ka gɛlɛn dɔrɔn i sala i bɛ jahanama kɔnɔ ni mumini fagala e sababuya la i y'a faga o walima a kɛlen sababuya la o ou bien i ye pɔsɔni de k'a kɔnɔ o ou bien i ye marifa de kɛ k'a faga o ou bien i y'a don kaso la a sala i bolo ou bien i ye fɛn dɔ de k'a la n'a sala o mumini sala i bolo dɔrɔn i ka filen banna wala hali a bɛ kɛ i n'a fɔ hali i ba kun kana i bange parce que o ye ka ko bannen kana selibele kana sunbele ni mumini kelen dɔrɔn sala e sababuya la ne m'a fɔ dɛ chapitre 4 verset 93 kuranɛ sura 9 non pas sura 9 kuranɛ a lamɛn ka ɲɛ sura 4 aya 93 chapitre 4 verset 93 mais a bɛ daminɛ depuis aya 92 la a bɛ faamu d'accord an tɛ kuma in jɔ yan kuma in kan ka jɔ yan dɛ y'a dɔn a bɛɛ faamuna a ye jihadisi faga o a ye jihadisi éliminer o d'accord a ye terme in bila n'aw bɛ fɛ ka min wele terroriste a y'o wele terroriste mais a kana fɔ jihadiste ka tila k'a fɔ ko k'a tigi faga walahi n'o bɔli da kɔnɔ o tigi fagala o tigi ma faga o e ka filen min banna i y'a faamu wa ne bɛ kan k'aw tigɛ minɛ de mais lahara n'aw sela ye aw bɛna dɔn ne t'aw jugu ye minnu bɛ kuma arajosow la minnu bɛ kuma yɔrɔ wɛrɛw la aw kana fɔ karisa ye jihadiste ye ka tila k'a fɔ ko k'a faga a ma ɲi aw ma a ma ɲi aw ma ne ma yadi agali wele jihadiste ne ma amadu kufa wele jihadiste aw de y'u wele jusqu'à présent aw ma ne ka appellation mɛn yadi agali kan k'a fɔ jihadiste do walima terroriste do walima criminel do aw ye ne ka qualification mɛn terme ninnu bɔla aw de fɛ yen aw de y'u wele ko jihadiste wa olu damaw tɛ aw caman ye ne yɛrɛ wele ko jihadiste aw bɛ maa wɛrɛw wele ko jihadiste aw bɛ tila k'a fɔ minnu ma ko jihadiste aw bɛ tila k'a fɔ ko k'olu faga ne bɛ kan k'o de bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o de d'i ma n'i ko karisa ye alamɔgɔ ye parce que jihadiste b'i n'a fɔ n'i ko diinɛ kɛlɛkɛcɛ n'i jɛnna n'o ye kaban k'a fɔ alamɔgɔ don n'a mɛnna i da kɔnɔ ko k'a tigi faga a tigi fagala o a tigi ma faga o e kɔni c'est à dire fo ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na e ka alijana kɔni c'est déjà annulé quoi e ka jahanama c'est garanti n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanan faamu c'est l'infraction déjà consommée quoi parce que n'i ye ordre di ko ka karisa faga ou bien karisa kunkolo de ka di ye ou bien a ye karisa éliminer o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est comme si tu étais pour son assassinat a ka faga o de ka di ye donc a fagala o a ma faga o l'intention vaut l'action parfois innama al-a'mal binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa i ye min ŋɛnɛya dɛ i bɛ sara o de la e m'a ŋɛnɛya ko alamɔgɔ ka faga wa e m'o fɔ i da la wa n'est-ce pas a ye o min ŋɛnɛya lahara i bɛ jahanama sɔrɔ yen parce que a bɛ kuranɛ de kɔnɔ n'i ye alamɔgɔ faga de façon volontaire i bɛ jahanama kɔnɔ ni e m'a faga ni e y'a ordonné walima a fagali ka di e ye walima e y'a fagali ko kuma fɔ a fagala sa o a ma faga sa o l'intention vaut l'action parfois i ye ŋɛnɛya min ta dɛ a bɛ sara i la mais ni aw ye ne k'aw jugu yan diɲɛ na n'aw jɔla ala kɔlɔ lahara aw bɛna dɔn ko ɲi wɛrɛ kun t'aw la ni ne tɛ ne bɛ n ta jɔ yan Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 70 03 48 53 donc groupe les croyants vocal ninnu a y'o partager n bɛna tila n bɛ groupe dayɛlɛ sisan ni kuma bɛ min bolo o bɛ sira sɔrɔ k'a ka kuma kɛ wasalamu alaikum warahmatullah